नमस्कार मु सुप्रिया। अमेरिका एवं ईरान मध्य स्थायी युद्ध विरति लगी इस्लामाबाद रे शांति आलोचना आरंभ होइतिला। आलोचना केमिति रहिबो, केते सौहार्दपूर्ण हेबो एवं शांतिर रास्ता केते फिटिबो ता उपरे पूरा विश्वर नजर थिला। किंतु शेषरे 21 घंटार आलोचनार निष्कर्ष सेते सफल होला नाही एवं एबे रास्ता आलोचना पई आउ फिटिबो कि नाही एवं जो युद्ध विरति कथा कुहा जायछि वर्तमान एप्रिल 22 पर्यंत सेथिरे किछि व्यतिक्रम रहिबो कि कोन, ए तमाम प्रसंग रे आमे अधिक आलोचना करिबा। आम सहित डॉक्टर मानस बेहेरा रहिछंती बहिर्व्यापार विशेषज्ञ। मानस सर स्वागत करूछि आलोचना को। इस्लामाबाद रे शांति कथावार्ता जो स्थिति रे आज शेष होइछि ताकू आपण केमति देखुछंती? सुजोग मिलता कूटनीतिक एवं शांतिपूर्ण समाधान पाई द्वितीय विश्वयुद्ध पर विश्वर मध्यप्राच्य सबुठ बड़ उत्तेजना एवं बड़ युद्ध किंतु ये डिप्लोमासी हारीगला बोली आम कहीपर केवल अमेरिकार ट्रम्प जीत जो गोटाए कथा है ईरान निजक अति प्रभावी ढंग से उपस्थापित कला जो सीज फायर है सीज फायर पर उभय राजी है आलोचना प्रथम थर 79 मसीह आज भितर अमेरिका ईरान मुहांमुही हेले एवं पाकिस्तान मध्यस्थी करके बहुत उद्यम करिछि एवं पाकिस्तान उद्यम डेफिनेटली प्रशंसनीय किंतु सी जो उभय पक्ष अलग अलग रूम रे आलोचना करथिले डायरेक्ट आलोचना हला परस्पर भितर एवं गालिबाफ हैंडशेक कले जेडी भांस के सहित जदियो ता चित्र एपर्यंत गणमाध्यम रे प्रकाशित हो नाही अलग अलग ईरान डेलीगेशन चित्र अमेरिका डेलीगेशन चित्र तो उभय जो रूम रे बसते से चित्र एपर्यंत आसुना कि धन्यवाद देवा पड़े ईरान को कारण तांकर सर्वोच्च नेता हत्या पर टॉप लीडरशिप हत्या पर फेब्रुआरी 28 युद्ध तापर कई पृथ्वी परिकल्पना करनथिले जस्ट कई सप्ताह पर पुणी थे डायरेक्टली कथबार्ता अमेरिकार उपराष्ट्रपति एवं ईरान राष्ट्रपति गालिबाफ नेतृत्व में दुईटी टीम आलोचना कर ये है पॉजिटिव डेवलपमेंट गोटे डिप्लोमेसी को सुजोग मिलला विश्ववासी निश्वास मारिया को सुजोग पाइले गुड़ाए आशा थिला किंतु 21 घंटार 5 राउंड आलोचना टेक्स्ट दिया दिया चलू थाए वार्ता आदान प्रदान होता है थर्ड राउंड बेलू गोटे आशा उज्जवल है कि हम कि हठात कौन है जो अटकी गला एवं अमेरिका तार स्टांड बदल देला कहुची इहुदी लबी जोटा भीतर कथा जदि आम कह जहाँ गणमाध्यम आम मेन स्ट्रीम मीडिया रू पाउचंती से तो समस्ते जानिचंती किंतु भीतरी कथा होची जे दुईटी जिनस कथा अटकेला हरमुज प्रणाली एवं परमाणु कार्यक्रम अलग अनेक पॉइंट रे राजीनामा हो जाइतला ट्रम्प एबे लाटेस्ट अल्प कई मिनिट पूर्व ट्वीट कर जे अनेक पॉइंट रे अमेरिका ईरान राजी मुख्य मुद्दा जोटा थिला गोटाए हला जे हरमुज प्रणाली हरमुज प्रणाली एटा सार्वभौम नियंत्रण ईरान रहिबो एटा को अमेरिका स्वीकार करिया को राजी न पैसा तो दूर कथा एवं आउ गोटे कथा जहाँ विभिन्न गणमाध्यम सूचना अनुसार आसूची एक्सपर्ट मानकर आकलन अनुसार आसूची स्पष्ट है आगामी दिन में स्पष्ट हम जे अमेरिका मध्य चाहिला ये जो पैसा आदाय करिवो ईरान से भागीदारी हम ईरान एवं अमेरिका मिसिक पैसा आदाय कर ईरान राजीनामा जो जहाज गुड़िक जीवो तापई जो टोल आदाय हो से टोल रे भाग बसेबो अमेरिका बोली कुहा जाउची अमेरिका भाग बसे बोली अमेरिका तरफ प्रस्ताव दिगला एटा ईरान सहज ग्रहण करिया आदौ संभव नुहे तार कारण होची एटा जो टेरिटोरियल वाटर माने सार्वभौम जल भाग कार ईरान री अमेरिका को हिसाब से प्रवेश दिज्व स्ट्राटेजिकल ईरान कौन करथिला जदि ऑफिशियली कहनथिला अनऑफिशियल अनेक चर्चा होतला जे ओमान को भाग करिवो कारण ओमान मध्य सेही हरमुज प्रणाली उपर तार मध्य जल भाग अच्छी तो ओमान एवं ईरान ओमान अमेरिकार जेहेतु बंधु राष्ट्र तो ओमान कले अमेरिका प्रतिक्रियाशील हम ना किंतु देखागला ओमान अमेरिकार स्वार्थ जोटी आसो ट्रम्प जो बिजनेस स्वार्थ हम से ओमान किए तेणु ये गोटे संभाव्य कारण हो पारे द्वितीय कथा हूँ आग भाया फेब्रुआरी 28 पूर्व हरमुज अवस्था था बर्तमान जहाँ से ना तेणु ईरान जो पैसा टोल टैक्स कर अमेरिका ग्रहण कलानी पूर्ण
संपूर्ण नियंत्रण करने चाहिए जोटा ईरान चाहिए ना। ईरान कहला यहाँ मोर जेहेतु जल भाग मो टेरिटोरियल वाटर देके हरमुज प्रणाली जाऊँगी जहाज जाऊँगी तेणु नेचुराली मो नियंत्रण पैसा कथा सेकेंड पार्ट माने टोटल कंट्रोल टा रही कथा अमेरिका कल। सेकेंड कथा आसला या परमाणु कार्यक्रम यूरेनियम जहाँ अछि आपण हमकु देई दियंतु बोलिकरी। हां नहीं अमेरिका परस्पर विरोधी तीनटा कथा कहूँ एने कहूँ न्यूक्लियर डस्ट अच्छी केवल धूली गुड़ी अच्छी दे दियो बा बिकी दियो तार किसी मूल्य नहीं आम ध्वंस कर दीचु। जो 460 केजी अच्छी जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी तदारख करके लुचा छपा कथा नुहे बा कई सिक्रेट ना ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी 460 केजी यूरेनियम दे दियो वर्ष संग्राम करी संघर्ष करी पैसा खर्च करके यूरेनियम तैयारी करताकू दवाई राजी न हवा स्वाभाविक यहाँ तार सार्वभौम अधिकार उपर हस्तक्षेप एनपीटी साइन कर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रिटी साइन कर गुड़ाए माने मिसअंडरस्टैंडिंग अच्छी अनेक लोक अभियोग कर परमाणु कार्यक्रम कहीं कर फेरे दौने ये गोटे लॉजिक आसूँ सूचना दल को चाहिए जे विश्व में गोटे 1968 मसीह गोटे आईन है आंतर्जातिक चुक्ति से नॉन प्रोलिफरेशन ट्रिटी अणु अणुप्रसारण चुक्ति जो राष्ट्र मान दस्तखत कर परमाणु बोमा तैयारी कर जहाँ परमाणु कार्यक्रम हो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी तदंत कर तदारख कर देख रिव्यू कर ईरान ने हो ईरान कहया कथा आम तो अलरेडी साइन कर कमिटमेंट लिखित भाव में कौन करें परमाणु बोमा कार्यक्रम कर। द्वितीय कथा इज्राएल गोटे परमाणु शक्ति इज्राएल लुचेक रखी अमेरिका कहीं प्रोटेक्शन सी कहीं एनपीटी साइन कर जो परमाणु कार्यक्रम चली बोमा अच्छी कहीं तदारख करना इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ये माने दोमुआ नीति अमेरिका या नहीं जदिव से उठी ना ये गोटे लॉजिक स्टांड ईरान सार्वभौम कार्यक्रम शांति प्रिय बेसामरिक परमाणु कार्यक्रम से तार सार्वभौम अधिकार से अमेरिका हस्तक्षेप करा उचित किंतु अमेरिकार कथा है जे मध्य प्राच्य कौन परमाणु शक्ति हो पार ना ईरान जेहेतु प्रतिरोध करुच्ची ग्रेटर इज्राएल प्रोजेक्ट को जोटा लीबिया को नहीं जीव लेबानन को नहीं जीव सीरिया को नहीं जीव लीबिया नुहे सीरिया और लेबानन को नहीं गोटे ग्रेटर इज्राएल कर एकमात्र प्रतिरोध मध्य प्राच्य हूँ ईरान ताकू ध्वंस करने को इज्राएल एवं ट्रंप चाहते तेणु जो 3टा नेगोशिएशन पर गोटे नरम छवि जाइए नेतृत्व नहीं अमेरिकार जेडी वांस से युद्ध को विरोध करते फ्यूचर पॉलिटिकल करियर अच्छी राष्ट्रपति प्रार्थी रिपब्लिकन पार्टी भविष्य आलोचनार सफलता विफलता राजनैतिक कैरियर को गोटे वार्ता से उद्यम करते कि आप देखिए ट्रंप सीरियसनेस देखो ट्रंप बारंबार आक्रमणात्मक ट्वीट करिकी सामाजिक गणमाध्यम ईरान को समालोचना कर चली 21 घंटा भितर बोधे 3-4टा ट्वीट करछंती जोतरे आई डोंट केयर आई डोंट बोदर हॉर्मुज को स्ट्रेट अप ट्रम्प बिल बोली भी निजे कहि दउचंती। हां एटा गोटे फेल्ड नेशन ईरान तार से प्रोवोक करथले कोट ना कोटी जे आलोचना विफल हो एवं एथिरे भूमिका थला यहूदी लॉबीर इज्राएल कारण इज्राएल ने जदी आलोचना सफल हो जाउची सीधा जेल जीवन नेतान्याहू इलेक्शन में हारिबे नेतान्याहू व्यक्तिगत पॉलिटिकल कैरियर एंड होची एजेंट भाव में ट्रंप काम कर सेकेंड थर्ड राउंड पर फोर्थ फिफ्थ बेलू को कोट ना कोटी बर्तुलेक आरंभ हो द्वितीय गुरुत्वपूर्ण कथा जे ईरान दाबी कला तार जो फ्रोजन 1979 मसीहा पर कातार अलग राष्ट्र बिलियन बिलियन डॉलर संपत्ति के अमेरिका दौ नहीं अचलावस्था कर रखी हाँ ताकू देले से जो युद्ध रे क्षति होती से पुनर्गठन आरंभ कर ये कहले ना एटा ना सेटा हम नहीं से कहले एटा ना सेटा हम नहीं परस्पर को जोड़ी की देखिले तो दशाश्रुति प्रस्ताव के अलग कर देखा कौन था किंतु ये अमेरिका राजी होता राजी होता सूचना मिलूची ईरान हुए तो आउ पदे आगे था तेणु बर्तमान ये 2टा पॉइंट जोटा रहा से गोटे अवास्तव दाबी अमेरिका कला
ହଁ କିନ୍ତୁ गोटे एपटे है जे पूरा प्रभावी ढंग से भारी पड़ला ईरान सरेंडर कला नहीं एवं ईरान देखिए गोटे इमोशनल मोराल अपील कला जो प्लेन में आसते इरानियन टीम से जो झील गुड़िक हत्या होते स्कूल झील टॉमक फोटो बैग थिला इरान गोटे मेसेज दूसरा जे आमे समस्ते एक अच्छु आमे आंकर दुख वार्ता ताकू सांगे रखुछु आमे सरेंडर करियो प्रतिशोध नौनाहु खेमनेई को प्रतिशोध नौनु आमे सिविलियन को डेथ रो पई जाउछु आलोचना करबा पई गोटे मेसेज दबा को चाहुतले आज्ञा हां एटा गोटे मोरल प्रेशर अमेरिका पर छै अमेरिका मोरल प्रेशर आइडियोलॉजिकल प्रेशर भूली गले मोरालिटी तांको वैदेशिक नीति रे ट्रम्प को नेतृत्व रे नहीं मानविकता बा नैतिकता एत नहीं तेणु आमे आशा करथुलु जे जेडी वांस अछंती सी टिके इम्प्रेसिव हेबे बा भारी पड़िबे बा नेकी पहुंचेबे किंतु 12-14 थर ट्रम्प को कथावार्ता करते फोन रे ट्रम्प को बिना किसी पत्र हलु नहीं एपटे ट्रम्प जाइकी फाइनल मैच देखछंती ए जो कुश्ती मैच रे से बसछंती ताकर सीरियसनेस सेउटु जणा पडुची सेउटु आकलन करि होउची जे यहूदी लबी इजराइल ताको प्रभाव करूची तेणु वर्तमान ई जो परे आलोचना सब तो टीम पळेलेनी गोटे सूचना मिलला जे आज कमिटी गुड़िक आलोचना हम किंतु जहाँ अमेरिकार सूचना अमेरिकार कौन सभ्य नहांती टीम रो ईरान नहांती समस्त चली बेस्ट और लास्ट ऑफर दिया है एग्रीमेंट किंतु शेष पर्यंत पहुंची पारनी एग्रीमेंट हो पारनी बेस्ट और लास्ट ऑफर ऑलरेडी दिया सरची तो एबे ईरान राजी हेबो कि न हेबो ता ऊपर निर्भर करूची ए भली गोटे कथा सेथरु लागुची की नहीं सेटा जेडी भान शेष को गला बेलू कहले आम सर्वोत्कृष्ट प्रस्ताव दे सारी आम फ्लेक्सिबल थिलु कथा सी नुहे डिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज करवा पर्दा पछर कहानी कौन ताको देखा दीटा भीतर फरक अच्छी से कहीदे गले बेस्ट ऑफर ईरान बेस्ट ऑफर दे ईरान ताड़ू अनेक फ्लेक्सिबिलिटी दमनता देखी अमेरिका किसी देखी किंतु है नहीं कहीं भीतर कथा थर्ड राउंड पर युद्ध बंद करबा को समस्ते चाहूथिले ताहले शर्त सेही भली रखा जाई थांता जो थरे युद्ध बंद करिवार उद्देश्य थांता किंतु शर्त तो सेही भली रखा जायनी अमेरिका जो ट्रस्ट डेफिसिट थिला आत्मविश्वास अभाव थिला विश्वास अभाव थिला ईरान अनुभूति करके दुई थर नेगोशिएशन चालूला बेले आक्रमण होती तो तांकर विश्वास न स्वाभाविक तेणु गोटे दिन में 21 घंटे एत बड़ प्रोब्लेम समाधान हम ता आशा करिया भूल जदिओ ब्रेक थ्रू है नहीं गोटे नुआ कथा है नहीं ब्रेक डाउन चाहिए उभय आलोचना विश्व जानी जे 2 दिन आलोचना रे एमिति गोटे विराट बड़ सफलता मिली जीव नाही किंतु गोटे आलोचनार मार्ग फिटिबो उभय पक्ष को मुहामुही हेबे कौन किए कहिछि काहाकू कौन करिछि ता सत्य भी से माने देखा चाह ही परिबे कथा ही परिबे एटा गोटे सुजोग थिला बॉल बर्तमान अमेरिका कोर्ट रे से सुजोग तो बहुत भल है उभय मुहामुही आलोचना करछंती उभय तांकर डिटेल जो कथा जेडवांस कहउछंती भल कहिछंती से हम सब्सटेंशियल माने डिस्कशन करूछु माने जोटा गुरुत्वपूर्ण सारांश कथा आलोचना करूछु सब पॉइंट रे विस्तृत आलोचना आइछि उभयंकर पोजिशन विषय सचेतन होती परिचित होती एवं किए केते अकोमोडेट काउ करि परिबो कंप्रोमाइज केते करि परिबो से पोजिशन भी जाना पड़ुछि तेणु ए दृष्टि बहुत भल होती किंतु एग्रीमेंट रे पहुंची पारना सेटा डेफिनेटली गोटे बैड न्यूज से कहते एग्रीमेंट रे पहुंचवा एत सहज नुहे कारण ईरान जो अविश्वास अच्छी एत शीघ्र अतिक्रम कर यार स्पॉइलर होची जो गाड़ी पंक्चर करने लोक हूँ नेतान्यू जो उभय राष्ट्र जो सहानुभूति यात्रा बा शांतिपूर्ण आलोचनार यात्रा बा गोटे एग्रीमेंट राजीनामा पहुंचवार यात्रा तार पंक्चर करुची इजराइल नियंत्रण में अच्छा ट्रम्प कारण जो पावरफुल लबी यहूदी लबी बड़ बड़ पुंजीपति अर्थनैतिक पूरा ग्रास करिकी अमेरिकार टॉप पोजिशन में से अच्छा सी ट्रम्प को चांदा दौरान इलेक्शन अच्छी ट्रम्प तांको नियंत्रण बाहरी करना तो इजराइल एटे को आदौ चाहूना जे आलोचना हो जिते बड़े आलोचना अग्रगति करुच्ची इजराइल पाखे खबर पहुंची से पुणी प्रक्रिया बिगड़ जाऊँगी तेणु अमेरिका उपर डिपेंड करुच्ची
ଯେ ସିଏ ସାର୍ବଭୌମ ଅଧିକାରୀ ଆଲୋଚନାରେ ଇସ୍ରାଏଲର ପକ୍ଷରୁ କେହି ନ ଆସିଥିଲେ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଲୋଚନାର ଦିଶା ଦିଗ ବଦଳଉଥିଲେ ନେତାନ୍ୟାହୁ। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ, କାରଣ ଆଲୋଚନାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କର ଥିଲା ଆଲୋଚନା ଉପରେ, ବିଶେଷ କରିକି ଟ୍ରମ୍ପ ଉପରେ, ଆମେରିକାନ ଟିମ୍ ଉପରେ। ଯଦିଓ କିଏ କାହା ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଆଲୋଚନା ସରିକି ପଳେଇଲା ପରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହୁଛନ୍ତି ଦିଟା ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆଲୋଚନାରେ ସଫଳ ହେଲୁ, ଆମେ ବହୁତ କଥାରେ ଏଗ୍ରି କଲୁ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ ଫେଲ୍ କରିଗଲୁ। ଆଲୋଚନାରେ ସଫଳତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହବ। ପୁଣି ଆମେ ଜାହାଜ ପଠେଇ ଦେଇଛୁ, ଯୋଉ ଜାହାଜ ପଇସା ଦେଇକି ଯିବ ଇରାନକୁ ଆମେ ତାକୁ ଅଟକେଇବୁ ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ଫେରେଇ ଦେବୁ, ଆମେ ତାକୁ ଏଲାଉ କରିବୁନୁ, ବ୍ଲକେଡ୍ କରିଦେବୁ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ। ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଇରାନ ଚାହିଁଲେ ହବ। ତା ତ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ କଥା, ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ କଥା। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପୁଣି ଥରେ ଆଲୋଚନାରେ କଣ ହବ ତାଙ୍କର ଆଶା ହରମୁଜକୁ ବାଦ ଦେଇକିରି ନୂଆ ରାସ୍ତା ବି ଖୋଜା ଚାଲିଛି, ଏସବୁ କଥା କରାଯାଉଛି। ମାନସ ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କଣ, ମାନେ ଯେମିତି ଯୋଉ ସର୍ତ୍ତ ଗୁଡିକ ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ ରଖାଯାଇଛି ତାକୁ ତ ଆମେରିକା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିସାରିଛି, ଆମେରିକାର ସର୍ତ୍ତ ଇରାନ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିସାରିଛି, ତ ଆଉ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ବାଟ ଅଛି ନା ନାହିଁ? କାରଣ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଏପ୍ରିଲ 22 ଯାଏ ସିନା ଯୁଦ୍ଧ ବିରାମ ହେଇଛି, ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ଲେବାନନ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ବିରାମ ଭିତରେ ନାହିଁ। ଇସ୍ରାଏଲ ତାର ଲେବାନନ ଉପରେ ତାର ଆକ୍ରମଣ ସିଏ ତାର ଚାଲିଛି, ତାର ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିଛି, ସେଥିରେ ଲୋକ ମୃତାହତ ହବାର ଖବର ବାରମ୍ବାର ଆସି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପରେ ପରେ ମଧ୍ୟ ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ କଣ ଆଗକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ବା ନେତାନ୍ୟାହୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ହେଇକି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହଉ ବା ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ହଉ। ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ, ଯୋଉ ଫାର ରାଇଟ ପଲିଟିକ୍ସ, ଅତି ଦକ୍ଷିଣପନ୍ଥୀ ରାଜନୀତି, ଫାସିବାଦୀ ରାଜନୀତି ଗ୍ରେଟର ଇସ୍ରାଏଲ କରିବେ, ତାଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ କ୍ୟାରିୟର ଏଥିରେ ଜଡିତ। ତେଣୁ ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ଲେବାନନ ଉପରେ ଜଘନ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଏକା ଦିନେ 254 ଲୋକ, ପରେ ପୁଣି କ୍ଷତାକ୍ଷୟୀ 400ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। କେଇ ଘଣ୍ଟାରେ 100ରୁ ଅଧିକ ବମ୍ ପକେଇଛନ୍ତି। ୟାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ୟାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏ ଆଲୋଚନା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିବା ବା କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଯୋଉ ଗ୍ରେଟର ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଲିଟାନି ନଦୀ ଯୋଉଟା ଲେବାନନ ଅଛି ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦକ୍ଷିଣ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମାଡି ଯାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲରେଡି 14 ଭାଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିସାରିଲେଣି ଇସ୍ରାଏଲ। ସେଠି ହେଜବୁଲା ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଛି। ତେଣୁ ହେଜବୁଲାକୁ ଧ୍ୱଂସ ନାଁରେ, ଯେମିତି ହମାସକୁ ଧ୍ୱଂସ ନାଁରେ 50-60 ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ ଗାଜା ପଟିରେ, ସେଠି ହେଜବୁଲାକୁ ଧ୍ୱଂସ ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରି ଦଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଅନେକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେଣି, 1.5 ନିୟୁତ ଲୋକ ବିସ୍ଥାପିତ ହେଇସାରିଲେଣି, ମେଡିକାଲରେ ବେଡ୍ ନାହିଁ, ମିନିମମ୍ ଲାଇଫ ସେଭିଂ ଡ୍ରଗ ନାହିଁ, ବ୍ଲଡ ମିଳୁନାହିଁ, ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ। ଏକଥା ଜାତିସଂଘ କହିଲାଣି, ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ କହିଲାଣି, ୱାର୍ଲଡ ଫୁଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କହିଲାଣି, ୟୁରୋପିଆନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅନ୍ୟମାନେ କହିଲେଣି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ନେତାନ୍ୟାହୁ ନଛୋଡ ବନ୍ଧା, ତାଙ୍କ ଉପରେ କାହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ। ସେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଆଇନକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଜାତିସଂଘ ସନଦକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, କାହାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ। ମାଇନସ୍ ଟ୍ରମ୍ପ ସେ ବହୁତ କମ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଅନ୍ତେ। ଏପଟରେ ହଉଛି ଏର୍ଡୋଗାନ ଯିଏ ତୁର୍କୀର, ସିଏ କହିଲେଣି ଯେ ଆମେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବୁ, କାରଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ ଏଇଟାକୁ କରୁଛି, ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ୟା ପରେ ଯୋଉ କଥା ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ କୂଟନୀତି ବା ଆଲୋଚନାର ଦ୍ୱାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହେଇନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଉଭୟଙ୍କର ଖୋଲା ରହିଛି। ଆପଣ ଚାଇନା ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ୟା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଚାପ ରହୁଛି କି ଏମାନେ ଇରାନ ଉପରେ ଚାପ ପକାନ୍ତୁ ବୋଲିକିରି ଟ୍ରମ୍ପ ଏହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ବି ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆଗକୁ ଚାଇନା ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ଇରାନ ଉପରେ ଚାପ ପକାନ୍ତୁ ବୋଲି ସର୍ତ୍ତ ମାନିବା ପାଇଁ। ଚାଇନା ମୂଳରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି। ଚାଇନା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମିଶିକି 5 ଶ୍ରୁତି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ, 5 ଶ୍ରୁତି ପ୍ରସ୍ତାବ ଲେଖିଥିଲେ। ସେ ବେସିସରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଯୋଉ ମଧ୍ୟସ୍ଥିତା କରୁଥିଲା ସେଇ 5 ଶ୍ରୁତି ପ୍ରସ୍ତାବ ବେସିସରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥିତା କରୁଥିଲା, ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲା। ତାପରେ ଇରାନର 10 ଶ୍ରୁତି ବା ଆମେରିକାର 15 ଶ୍ରୁତି ପ୍ରସ୍ତାବ। ଇଏ ହେଲା ଚାଇନା ମୂଳରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି। ଚାଇନା ଇରାନକୁ ଯୋଉ ଭାବରେ ଚାପ ପକେଇବା କଥା ଅଲରେଡି ପକେଇଛି। କୋଉ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ଯାଇପାରିବ ତାର ଜିଓ ପଲିଟିକାଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ଆମେରିକା ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ୟାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଚାଇନା କରୁଛି। ତା ଆଗକୁ ଚାଇନା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଚାଇନା କରିପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁତିନ କହିଲେଣି ମୁଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିବି। ସେ ଇରାନକୁ ଫୋନ କରିକି ଏବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିବାକୁ ରାଜି।
रहा भारत कथा भारत गोटे लिमिटेड रोल भारत चुपचाप बसी जितेबाला पाकिस्तान मध्यस्थता नहीं अनेक प्रश्न उठला पाकिस्तान आंतरिकतार सहित कर मना कर राजनैतिक उद्देश्य कूटनैतिक उद्देश्य अमेरिकार डेफिनेटली अच्छी पाकिस्तान को व्यवहार करने पाकिस्तान गोटे ग्रेटर रोल अंतर्जातीय क्षेत्र में करुच्चे भाया छवि या स्वाभाविक कथा जेकोसी राष्ट्र ग्लोबल पॉलिटिक्स भूमिका ने प्रचार प्रसार करेंगे स्वाभाविक कथा आश्चर्य बार नहीं किंतु भारतर रोल वर्तमान जेहेतु आम इज्राएल सहित निकटता होती आक्रमण पूर्व इज्राएल सहित संपर्क जोटा विश्व में चर्चा है तेणु से कंडीशन ने ईरान सहित आम भल संपर्क जहाँ छवि आम नॉर्मल स्टेटमेंट देते जे शांति की सुजोग देवा दरकार डायलॉग करा दरकार ईरान उपर केते परिमाण चाप पकई पार प्रभाव विस्तार कर बर्तमान कहबनी ईरान आमर प्रस्ताव को जदि भारत दिए भारत दे पर्यंत केमी रेस्पॉन्ड कर कारण इज्राएल तो केमी रेस्पॉन्ड कर इज्राएल तो कौन परिस्थिति अमेरिका ट्रम्प कथा मान कथा मान भारत कथा मानवर चांस नहीं जे इज्राएल आसिक नेगोसिएशन बसवा बंद कर तेणु बर्तमान मुख्य सबू कथा डिपेंड कर ट्रम्प को दृष्टि ट्रम्प जदि चाहिए इज्राएली स्वार्थ को छाड़ी इज्राएली लबीटा को छाड़ी अमेरिकार स्वार्थ भी देखिए विश्वर स्वार्थ देखिए ताले बहुत कथा समाधान हो पार ईरान फेब्रुआरी 28 पूर्व ईरान नाई युद्ध पर से निश्चित भाव में बार्गेनिंग पावर बढ़ी शक्तिशाली होती तेणु परवर्ती पर्यायर बर्तमान युद्ध हम कि ईरान ध्वंस हम कि पराजित अलग कथा यही अवस्था ईरान नाई आक्रमण अनेक गुड़िए प्रसंग रही ईरान पाखे प्रति आक्रमण आज्ञा मु गोटे कथा जानबी आपन ठारू जे जेते गोटे राष्ट्र कहला आ गोटे राष्ट्र सभ्यता को दिने करे न निश्चिन्न कर दो बोली कहला एते प्रकार कथावार्ता परे जेतले पाकिस्तान रे इस्लामाबाद रे गोटे आलोचनार सुजोग परिवेश सृष्टि करा जाई पारुची त विश्व रे वर्तमान पाकिस्तान रो जो आलोचना सफलता और विफलता उपरे निर्भर करुची पाकिस्तान रो माने प्रतिष्ठा बढ़िला कि कमिला ना पाकिस्तान एमिति रे भी टिके उच्च को जाइछि पूरा प्रकरण भितरे ता स्थिति देखो एटा आलोचनार सफलता विफलता पाकिस्तान पर निर्भर करनथला दी पक्षांक पर निर्भर करथला पाकिस्तान आंतरिकतार सहित बहुत कथा उभय को आनिबा बसेबा मुहांमि करेबा टेक्स्ट मेसेज दबा ये सब कथा पाकिस्तान करछि डेफिनेटली जेकोसी राष्ट्र करिवो पाकिस्तान हो तुर्की हो इजिप्ट हो साउदी अरब हो जी मध्यस्थता करिवो अंतर्जातीय कॉन्फ्लिक्ट गोटे शांति चाहिए से धन्यवाद पात्र एथिरे कार किछि कहबार नहीं पाकिस्तान गोटे विराट किछि हे गला एमिति भाबिया उचित न तार छवि से बदलिया को चेष्टा करछि विश्व समाज रे बैठक करैछि एटा निश्चित भाव से सफलता पाइछि किंतु पाकिस्तान स्थिति आधार बदली गला एमिति भाबिया ठीक नुहे कारण ये डिप्लोमेटिक कनक्लेव रे कूटनैतिक सम्मेलन में गोटे राष्ट्र छवि हुए तो किसी समय किसी दिन अस्थिवाचक हो पारे किंतु पाकिस्तान जो अर्थनैतिक स्थिति संतरासवादी प्रति तार जो दृष्टिभंगी अफगानिस्तान बेलुचिस्तान जो समस्या सी तो बदली जाऊ नहीं तेणु जो विरोध दल मान वेस्ट एशिया युद्ध ये कॉन्फ्लिक्ट रो कथा आसीबो सेतबेले डेफिनेटली इस्लामाबाद पीस टॉक कथा आपे आपे आलोचना भीतर को आसीबो आगामी समय रे आपन लागुची जे खूब निकट रे आउ एक आलोचनार वातावरण सृष्टि होई पारे कारण एप्रिल 22 जाय युद्ध विराम रहिची यारी भितरे आउ गोटे प्रोग्रेस हेई पारे कि जहाँ सूचना मिलुची 10 दिन पर एप्रिल 22 रे आउ गोटे आलोचना हवार संभावना अछि संभावना नहीं बोली कहि परिबा जदियो कम अच्छी किंतु रास्ता बंद है नहीं बोली हम कहि परिबा डिप्लोमेसी रो चांस अच्छी कारण युद्ध को अमेरिका वर्तमान इमीडिएटली करियो से प्रेशर टैक्टिक्स को ईरान मध्य जाई परिबा युद्ध चाहिबो इज्राएल मध्य असुविधा अछि देश भितरे ताकर प्रचंड विरोध होची विरोध दल तरफ रु तो से चाहती युद्धटा कंटिन्यू करे न्यायपालिका रे ताकू आउ तार जो केस अच्छी से केसटा चलिबो नाही ताकू दंड मिलिबो नाही ये हो मुख्य मुद्दा सी नेतान्याहू प्रेसर कर लबी प्रेसर कर ट्रम्प को ऊपर ट्रम्प को ऊपर निर्भर कर पोजिशन स्पष्ट कर अमेरिकार घरोई राजनीति जहाँ नवेम्बर निर्वाचन अच्छी अमेरिकार जो घरोई राजनीति से जो न्यूक्लियर प्रोग्राम करदबू नहीं
ଇରାନ କୁ ଆଗେଇ ଦେବନି ଏଇ ଯୋଉ ଭାଷଣ ମାରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଦେଶର ଘରୋଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବା ଘରୋଇ ଲୋକଙ୍କ ପଲିଟିକ୍ସ ଟା ବି ସେଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ପକଉଛି ସେଇ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି କୁ ଆଡ୍ରେସ କରି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠି କେହି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବାକୁ ବା ଗୋଟେ ଉଭୟ ଯୋଉ ପୋଜିସନରେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ମଝି ମାର୍ଗକୁ ଆସିକି ସମାଧାନର ବାଟ ଖୋଜିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଓକେ ଯଦି ଦୁଇ ପକ୍ଷ ଏଇଭଳି ଜିଦିରେ ରହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜିଦ୍ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏବଂ ଏମିତି ସର୍ତ୍ତ ରଖାଯାଉଛି ଯୋଉ ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରିବା ଉଭୟ ପକ୍ଷ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଡୁଆ ପରିସ୍ଥିତି ହବ ନିଜ ନିଜ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କମିବ ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯଦି ଭାରତ କେବେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ବି ହଉଛି ତାହେଲେ ବି ଗୋଟେ ଅସହଜ ପରିସ୍ଥିତି ହବ ଭାରତ ପାଇଁ ଯଦି କେବେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ହଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଛି? ଭାରତ ଏଇ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଯୁଦ୍ଧ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଭାରତ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ କାରଣ ଭାରତ ମୂଳରୁ ପିକ୍ଚରରେ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜରେ ଆଉ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସ୍କୋପ ଭାରତ ପାଇଁ ନାହିଁ ଥିଲା ବିଗିନିଂ ରୁ ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଥମ ଚଲବା କଥା କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି এটা ଗୋଟେ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଯେମିତିକି କେବଳ ଏଇଟା ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିନି ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ତୁର୍କୀ ଅଛି ଇଜିପ୍ଟ ଅଛି ସାଉଦି ଆରବ ଅଛି ଏବଂ ଚୀନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପରିମାଣର ଅଛି ତେଣୁ ପୁତିନ ଯଦି କହିଲେଣି ଆମେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିବୁ ତେଣୁ ପୁତିନ ଭାରତ ମିଶିକି ଋଷିଆ ଭାରତ ମିଶିକି ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେ ତ ଅଲଗା କଥା ହବ କିନ୍ତୁ ଏକୁଟିଆ ଭାରତ ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଭାରତର କୂଟନୀତି ବା ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିବାର ଦକ୍ଷତା ଅଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ଅନେକ ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆମ ଅତୀତରେ ଆମେ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ ଆଉ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିବାର ପରିସର ବହୁତ ସଂକୁଚିତ ହେଇଯାଇଛି ଭାରତ ପାଇଁ ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ଅଭିଜ୍ଞତା ବା ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆମର ଅଛି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଗେଇ ହବନି ରହିଲା ଯେ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କର ଯୋଉ ପୋଜିସନ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ କଥା ନୁହେଁ ଏଠି ଆମେରିକା ମେନଲି ଆମେରିକା ଇରାନର ସାର୍ବଭୌମ ଅଧିକାରକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବେସାମରିକ ଭାବରେ କରିବ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କରିବ ସିଏ ସାର୍ବଭୌମ ଅଧିକାରକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ତାର ଯୋଉ ଟେରିଟୋରିଆଲ ୱାଟର ଅଛି ତାର ଅଂଶ ସେଟା ସେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବା ଉଚିତ ତେଣୁ ୟାକୁ ଯୋଡିକି କଲେ ହବ ନାହିଁ ସେ ଅବସ୍ଥା ଆଉ ନାହିଁ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା ଯାଇକିରି ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବେ ସବୁ ତାଙ୍କଠୁ ନେଇଯିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେବେ ତାପରେ କହିବେ ଯେ ଆମେ ସର୍ତ୍ତ ଜିତିଗଲୁ ଆମେ ଯୋଉ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲୁ ସେ ପୂରଣ ହେଇଗଲା ଇଏ ତ ଠିକ ବାଟ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲିବିଆରେ ଗଡାଫିକି ହତ୍ୟା କରାଗଲା ଗ୍ରେନାଡାରେ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ନେତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ସିରିଆକୁ ବିଭାଜିତ କରାଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ସେଠି ଏବଂ ଯୋଉ ପୁଣି ଭିଏତନାମ କଥା ଆମେ ମନେ ପକେଇବା ପୁଣି ଇରାକ କଥା ମନେ ପକେଇବା ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ କଥା ଯଦି ଦେଖାଯିବ ଆମେରିକାର ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ଜୟଯାତ୍ରା ଯୋଉଟା ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ତୈଳ ସମ୍ପଦକୁ ଜାତୀୟକରଣ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କପର ଓୟାରକୁ ଜାତୀୟକରଣ କରିଛନ୍ତି ଇଏ ଯୋଉ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ଲାଳସା ଯେ ସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବ ଯିଏ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବ ତାକୁ ହଟେଇଦବା ବା ହତ୍ୟା କରିବ ବା ତଥାଗତ ରିଜିମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବ କୋଉ ନାଁରେ କରିବ ଗଣତନ୍ତ୍ର ନାଁରେ କରିବ ମାନବିକ ଅଧିକାର ନାଁରେ କରିବ ବିକାଶ ନାଁରେ କରିବ ଏଇଟା ହଉଛି ଇତିହାସର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେରିକା ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ଗୋଟେ ପ୍ରତି ବଡ ଆହ୍ୱାନ ଇରାନ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଏଇଟା ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହବ ନ ହବ ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ ଅଭ୍ୟୁଦୟର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ହୁଏତ ଏଇଟା ପୁଣି ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ ପୁଣି ଜୋରଦାର ହୁଏ ହୁଏତ ରଷିଆ ଏବଂ ଚାଇନା ମିଳିତ ଭାବରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାର ପରିସର ପାଇବେ ସେ ସମୟ ବି ଆସିପାରେ ତେଣୁ ବିଶ୍ୱରେ ଏଇ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା ଏଥିରେ ଅନେକ ଅସ୍ଥିବାଚକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ନାସ୍ତିବାଚକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଅପେକ୍ଷା କରିବା କୋଉ ଶକ୍ତି କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣଙ୍କୁ ନେବି ଯେ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏ ଆଲୋଚନା ଉପରେ ସବୁ ବିଶ୍ୱର ନଜର ଥିଲା କାରଣ ୟା ଉପରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଅଣ୍ଟିଆ ସ୍ଥିତି ଯୋଉ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଗ୍ୟାସ ଏ ସବୁକୁ ନେଇକି ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ଅର୍ଥନୀତି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଜିନିଷ ରହିଛି ତ ଏଇ ଯୋଉ ଶାନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ବହୁତ କିଛି ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିଥାନ୍ତା ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯୋଉ ସ୍ଥିତିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତାଟି ଅଟକି ଗଲା ସେଇଟା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ କେତେ ବଡ ଆହ୍ୱାନର ସମୟ ଇ ଆଗାମୀ ସମୟଟା ବଡ ଆହ୍ୱାନ କେବଳ ଇରାନ ତାର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସିଆଲ କ୍ରାଇସିସ୍ ବା ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଲଢେଇ ଲଢୁ ନାହିଁ
ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ଲଢୁଛି ଏଇ ଅର୍ଥରେ ଯେ ଆମେରିକାର ଯୋଉ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ଯୋଉ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପୃଥିବୀ କି ଡୋମିନେଟ କରିବା ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଅଛି ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଲଢୁଛି କାରଣ ତା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ବଡ ଆହ୍ୱାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଡଲାର ହେଜିବନି ରହିବ କି ନାହିଁ ମେନ୍ ହରମୁଜ କଣରେ ସମସ୍ୟା କଣ ହେଇଛି ହରମୁଜ କଣରେ ଯୋଉ ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରିବ ଇରାନ ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖୁଛି ସେ ଡଲାରରେ ଆଦାୟ କରିବ ସିଏ ଚାଇନିଜ କରେନ୍ସି ୟୁଆନ ଆଦାୟ କରିବ ନହେଲେ କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସି ଆଦାୟ କରିବ ହଁ ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ଆହ୍ୱାନ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯଦି ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ଇରାନ ହଉଛି ଯୋଉଟା ପରୋକ୍ଷରେ ମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଉ କେହି ନା ଇସ୍ରାଏଲ ନା ଆମେରିକା ସାହସ କରିବା ଆକ୍ରମଣ କରିବା ତ ବାଲାନ୍ସ ଅଫ ପାୱାର ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଆମେରିକା ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ସେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଏଟାକୁ ସାବୋଟେଜ କରିଛି ଏଇ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ନ୍ୟାରେଟିଭ ତିଆରି କରୁଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ଇରାନ ରାଜି ହେଲା ଇରାନ କୋଉଥିରେ ରାଜି ହବ ଇରାନ ଯଦି କହିବ ତାର ମିଜାଇଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ କରିଦବ ଏମାନେ କହିଲେ ଡ୍ରୋନ ପରିମାଣ କମେଇ ଦିଅ ମିଜାଇଲ ପରିମାଣ କମେଇ ଦିଅ ଉତ୍ପାଦନ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ସେଟା ତ ଡେଥ୍ ୱାରେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସହିତ ସମାନ ହେଇଗଲା ସେ କାହାକୁ ନେଇକି ଡିଫେନ୍ସ କରିବ କାଲି ସକାଳେ ଏମାନେ ଆଟାକ କରିଦେବେ ତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବେ ମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ଲେଭେଲ ପ୍ଲେଇଂ ଫିଲ୍ଡ ରହୁନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ରହିବ କିନ୍ତୁ ତାକୁ କହିବ ମିସାଇଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଉପରେ ସିଲିଂ କର ବୋଲିକିରି ତ ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ସ୍ୱାର୍ଥପର କଥା ହେଇଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା এটা ତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାର ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଇରାନ ରାଜି ଭଲ କଥା ଦେଖାଯାଉ ଆଗାମୀ ଯୁଦ୍ଧ ଆମେରିକା ଚାହିଁବ ନାହିଁ ଆମେରିକାର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି କଥା କହୁଥିଲେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲର ଯୋଉ ରେଟ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହରମୁଜ ପାଣି ଖୋଲାନି ୟାର ଯୋଉ ପ୍ରେସର ଡୋମେଷ୍ଟିକ ପ୍ରେସର ଏବଂ ଗ୍ଲୋବାଲ ପ୍ରେସର ଆମେରିକା ଉପରେ ଅଛି ଏଣେ ନେତାନିହୁଙ୍କ ପ୍ରେସର ୟୁଜି ଲବିର ପ୍ରେସର ୟା ଭିତରେ କେତେ ବାଲାନ୍ସ କରିକି ଆମେରିକା ଆଗେଇବ ତା ରହିଲା ଦେଖିବାର କଥା ଓକେ କିନ୍ତୁ ଇରାନ ଗୋଟେ ମଜବୁତ ରାଷ୍ଟ୍ର ହିସାବରେ ସିଏ ଯାଇକିରି ତାଙ୍କର ନିଜ ପକ୍ଷ ରଖିକି ଆସିପାରିଲେ ଏତେ ଆକ୍ରମଣ ସହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ କଥା ଆଗାମୀ ସମୟ କହିବ ଯେ ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲା ଏଣ୍ଟାର ନେତୃତ୍ୱକୁ ହରେଇକି ମିଲିଟାରୀ ଲିଡରସିପ୍ ପଲିଟିକାଲ ଲିଡରସିପ୍ ରିଲିଜିୟସ ଲିଡରସିପ୍ ହତ୍ୟା ହେଲା ପରେ ଏତେ ଆକ୍ରମଣ 13,000 ଜାଗାରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହେଇଛି ତାପରେ ଗୋଟେ 71 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଆସିକି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ସହିତ ହାତ ମିଳେଇକି ସମାନ ପରିମାଣରେ ନେଗୋସିଏସନ କରୁଛି ଏବଂ ନିଜର କଥାଟାକୁ ଜୋରଦାର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଛି এইটা ହେଲା ବଡ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଇତିହାସରେ ଡେଫିନେଟଲି ଏଟା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇକି ରହିବ ସେଇ କଥା ଭବିଷ୍ୟତରେ କଣ ହବ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଗସ୍ତ କଥା ହେଲା ସେଇ ସମୟରେ କୁହାଗଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ ଷ୍ଟପ୍ ୱାଚ୍ ନେଇକିରି ଆସିଛି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଧରିକିରି ବସିଛି ଯେ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୁରା ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସମାଧାନ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ ବିଶ୍ୱ ଭାବୁ ନଥିଲା ସହଜ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଆଶାବାଦୀ ଥିଲେ ଯେ ଆଲୋଚନା ସକାରାତ୍ମକ ହଉ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସକାରାତ୍ମକ ଆଲୋଚନା ହଉ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଥିଲା ଏଥର ହେଇନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଆଗାମୀ ସମୟ କହିବ ଯେ ଆଉ ଥରେ ଆଲୋଚନାର ପରିସର ହଉଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ ସେଥିରେ କିଛି ସକାରାତ୍ମକ କଥା ଆସୁଛି କି ନାହିଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମାନସ ସାର୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି ନମସ୍କାର।